आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद। प्रधानमंत्री आज दिनिकिया आसाम गस्तरे जाई विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर करिवे शुभारंभ। नुआदिल्ली रे आसंता 16 तारिखरु हेबाकु थिबा 5 दिनिया इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 रे जोगदेबे प्राय 20टी देशर नेतृवृंद। संकट समय ही जेकोसी देशर प्रकृत सामर्थ्यर परिचय मिलिथाए कहिले प्रधानमंत्री। एवं आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंटर गतकालीर तृतीय मैच रे नेदरलैंड्स को 93 रन रे परास्त कला अमेरिका। आजिर मैच गुड़िकरे आयरलैंड ओमान, इंग्लैंड स्कॉटलैंड एवं न्यूजीलैंड और दक्षिण आफ्रिका मध्य हेबो मुकाबिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिनिकिया आसाम गस्तरे जिबे। गुवाहाटी ठारे 5450 कोटी टंकार अधिक मूल्यर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर श्री मोदी उद्घाटन और शुभारंभ करिवार कार्यसूची रही। प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षरु ए संपर्क में दिया जाइथिबा सूचना अनुसार आज आरंभ हेबाकु थिबा विभिन्न प्रकल्पगुड़िक डिजिटल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने सहित उच्च शिक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करिवो। पूर्वाह्न श्री मोदी दिब्रुगढ़ मोरान बाईपास रे अवतरण करिबा परे आकाश मार्ग रे युद्ध विमान और हेलिकप्टर गुड़िकर उड़ान कौशल को निरीक्षण करेंगे। अपराह्न 3000 कोटी अधिक टंका व्यय ब्रह्मपुत्र नदी उपरे निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतुर से उद्घाटन करेंगे। गस्त अवसर में आसामर कामरूप जिलार अमीन गांव ठारे उत्तर पूर्व क्षेत्र पर जातीय तथ्य केन्द्र एवं आईआईएम गुवाहाटीर उद्घाटन करिवार कार्यसूची रही। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज भर्चुआल माध्यम हरियाणार चंडीगढ़ सेक्टर 47 आईएसबीटी ठारे नूतन वैद्युतिक बस सेवार शुभारंभ करेंगे। 2023 मसीहा अगस्ट रे केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ करा जायतिबा पीएम ई बस सेवा योजना अधीन रे सरकारी घरोई भागीदारी मॉडल अनुसार राज्यर 169टी सहर लगी 10,000 बस जोगाई दिया जायछि। एथिलागी 57,613 कोटी टंका व्यय करा जायछि। राज्य रे सबुज सहरांचल यातायात सुविधा जोगाई देवा सहित संगठित बस सेवा सुविधा नथिबा सहर गुड़िकरे आवश्यक भित्तिभूमि विकास करबा हेउछि एही योजनार मुख्य उद्देश्य। आसंता 16 तारिखरु नुआदिल्ली ठारे अनुष्ठित हेबाकु थिबा इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 रे विश्वर 20टी देशर नेतृवृंद जोगदेबे। जनसाधारण, ग्रह एवं प्रगति भली 3टी सूत्र को नहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग में भारतर पदक्षेप उपरे आलोकपात कराजिबो। विभिन्न राष्ट्रर नेतृवृंद, नीति निर्धारक, नवसृजनता एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रर विशेषज्ञ माने एही सम्मेलन रे एकत्रित होई विश्वस्तर रे एही क्षेत्र संपर्कित परवर्ती पदक्षेप उपरे आलोचना करिवे। 20 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा एही सम्मेलन रे फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, ब्राजिल राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, स्पेन राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टजन, ग्रीस प्रधानमंत्री के मिट्सोटाकिस, स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन, नेदरलैंड्स प्रधानमंत्री डिक स्कूफ, संयुक्त अरब एमिरेट्स क्राउन प्रिंस शेख खालेद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नेहिया, मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, श्रीलंका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक, सेचेल्स उपराष्ट्रपति सेबास्टिन पिले एवं भूटान प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे समेत अन्यान्य देशर नेतृवृंद मध्य जोगदेबे। ए संपर्क में वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षरु दिया जायतिबा सूचना अनुसार जातिसंघर महासचिव एवं विभिन्न आंतर्जातिक संगठन गुड़िकर प्रतिनिधि समेत बोलिविया, क्रोएशिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, गुआना, काजाखस्तान, लिechtenstein, सर्बिया एवं स्लोभाकियार नेतृवृंद मध्य एही सम्मेलन में जोगदेबे। सेहिभଳି 45 रु ऊर्ध्व देशर मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधि मंडली मध्य एथिरे अंशग्रहण करिवार कार्यसूची रहिछि बोली मंत्रालय कहिछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो। संकट समय ही जेकोसी देशर प्रकृत सामर्थ्यर परिचय मिलिथाए बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतव्यक्त करिसेंति। गतकाली संध्यारे नुआदिल्ली ठारे अनुष्ठित एक वैश्विक व्यावसायिक सम्मेलन को उद्बोधन दे से कहिसेंति। श्री मोदी कहिसेंति अनेक बाधाविघ्न सत्वे गत एक दशंधि मध्य भारत में अभूतपूर्व विकास साधन हो पारिछि।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ, ଉତ୍ତେଜନା, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜର ବିକାଶ ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଦଶକରେ ଭାରତ ସଂସ୍କାର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହି ଦଶକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକାଦଶ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। संकट के समय ही किसी देश के सामर्थ्य का पता चलता है। अनेक डिसरप्शन के बीच भी भारत के लिए ये दशक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है, शानदार डिलीवरी का रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा है। जब पिछला दशक शुरू हुआ था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ବଜେଟ୍କୁ ବ୍ୟୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଫଳାଫଳ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି, ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ବଦଳରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ସୃଷ୍ଟି, ଧାରା 370କୁ ରଦ୍ଦ କରିବା, 3 ତଲାକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଆଣିବା ଏବଂ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗି ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ବାହକ ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିସାରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟୁପିଆଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରକୃତି କି ବାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ କେ ସାଥ୍ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏ ଦିଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:10 100.1 ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଲ୍ଡରେ ଏହି ପଡକାଷ୍ଟଟି ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟେନ୍, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ଚତୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଏଫ୍ଟିଏ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ଏଫ୍ଟିଏ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିନାହିଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏହିସବୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମାରେ ଚାଷୀ, ଦୁଗ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି 38ଟି ଦେଶକୁ 9ଟି ଏଫ୍ଟିଏ ଅଧୀନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମିଳିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର 2/3। କ୍ରିକେଟ୍। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗତକାଲିର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ 93 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆମେରିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 196 ରନ୍ କରିଥିଲା। 197 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ 16 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 103 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ହରମିତ ସିଂ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ କାନାଡାକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ଏବଂ କଲମ୍ବୋରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 23 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ କଲମ୍ବୋଠାରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ କୋଲକାତାଠାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ସେଭଳି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦିନିକିଆ ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗତକାଲିର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ 93 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଆମେରିକା।
ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଓମାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।